Is how to drive or test drive the Tesla 2024 Model 3 EG motor. Ayan. So ito yung Tesla key. Ayan, kita nyo yan. So ang gagawin nyo guys, lagay nyo lang dito. Dito. Yan. Yan. Tapos press the brake. And then dito nyo press down nyo lang. Ayan yun. Diyan siya magsiship. Ayan. Pag press down nyo, punta sa reverse. Pag pinark nyo, pinunod nyo yung park. Ayan, punta sa park. So pag i-drive nyo siya, ayan, punta sa drive, diba? Ayan, ayan. And then mag-drive na siya. So i-reverse natin. Yan, i-reverse siya. O, diba? O, ganun lang. So i-park natin. Yun. And then kunin mo yung key, card key. And then i-close natin yung door, syempre. Ayan, so naka-park na siya. So, hayaan nyo siya, lalabas na lang tayo. So, press the button di. Yan. So, kusa na siyang mamamatay guys pag lumabas ka. Ayan. Gusto mo i-close? Ganyan mo lang guys. Oh. That's it. Thank you so much for watching. Bye-bye.